देखो प्रथम पीडीएफ रो सब क्वेश्चन हमें सॉल्व कर सारथिले एटा तमरो सेकंड जो पीपी2 दिया हैतला प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 तारो हमें जो सॉल्यूशन आलोचना करिवा। तो ये क्वेश्चन भी तमे जो माने ग्रुप रे सॉल्व करनो निश्चित भाବରେ सॉल्व कर दो कारण सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही दिया जाउछि। तो देखो एक नंबर क्वेश्चन तो मुदेला जे तुम घरे पांचटी परिया थिला जति गोटे तरकारी पई अति कम रे दुईटी परिया व्यवहार होउछि ताले मु अति बेसी रे केतोटी तरकारी करि परिबि। तो देखो मन कर तमे परियार पांचटा ना नै जा गोटे होछि मन कर ए बी सी डी ई बुझियला। तो जेतले मु दीटा परिया नेबी अति कम रे दुई देछि हला कथाटा बुझ तमु देछि अति कम रे दीटा परिया नै परियो। अति कम रे दीटा माने तमे 2 नै परियो 3 नै परियो 4 नै परियो 5 मध्य नै परियो किंतु 1 नै परियो नाही कारण अति कम रे 2 दे देछि ना तो 2 रो कम केमति नबो। जदि एठी वार्ड टा देइतान जे अति बेसी रे 2 एटा सबले लक्ष्य रखुतो हला अति कम अति बेसी रे ए दीटा वार्ड लक्ष्य रखुतो। जदि अति बेसी रे 2 देछि 1 नै परियो 2 नै परियो बुझियला। 3 4 5 एगुडी को नै परियो नाही कारण से दे जे अति बेसी रे 2 माने 2 रो अधिक हबो नाही किंतु अति कम रे 2 जेतु देइतिला सेइथि हम कोन करले 2 3 4 5 सब नै पारले। तो क्वेश्चन सबले वार्डिंग को लक्ष्य रखुतो। तो बर्तमान देखो सॉल्व करिया क्वेश्चन टा देखो पांचटा परिया ना हमें कौन नहीं ना ए बी सी डी आउ ई बुझी पारछ। ताहले जदि मु दीटा परिया फास्ट देखिया जे दीटा परिया नेकी कौन कौन हेई पारुची तो ए बी हेई परियो नेक्स्ट ए सी हेई परियो ए डी हेई परियो ए ई हेई परियो ये टोटल केतेटा हला चारटा परिया हेला। नेक्स्ट मु कौन करी ना तमरो देखिबी बी रु स्टार्ट करी देखिया हला बी रु कौन होची ना बीसी बीडी एवं बी। नेक्स्ट सी रु स्टार्ट कर देखले कौन हम ना सीडी आउ सी नेक्स्ट हम तमरो डी ये तम टोटल केते हला 4 3 7 2 9 के 10 टा। तो जेतल तमे दीटा परिया नउछो तम 10 प्रकार तरकारी तमे करि परियो। नेक्स्ट मु वर्तमान देखि जे तीनटा परिया मु जेतल नउची केतेटा तरकारी करि परिबी। तो ए रु फास्ट स्टार्ट करी देखि दियो ए बी सी तापरे कौन करो ना ये जो ए बी टा अछि जो एटा फिक्स रखि थाओ ए बी डी गोटे हेई परियो आ गोटे कौन हेई परियो ए बी ई हेई परियो बुझियला। ए बी सी ए बी डी ए बी ई नेक्स्ट तमे कौन करियो ना तमरो ए सी लेख ए सी डी हेई परियो ए सी ई हेई परियो बुझियला। नेक्स्ट तमरो ए डी ई गोटे हेई परियो। तो टोटल ये तमरो केते 6 टा हेला नै कि 6 प्रकार होउची। नेक्स्ट तमे बी रु स्टार्ट करी देखला बी रु स्टार्ट कले केतेटा होउची तमरो हेई परियो बी सी डी हेई परियो बी सी ई हेई परियो बुझी होउची। तापर गोटे हेई परियो तमरो बी डी ई हेई परियो बुझियला बी सी डी बी डी तापर सी रु स्टार्ट करी गोटे देखि दियो सेटा होची सी डी ई। ताले तीन प्रकार जो हम नउचंती तीनटा परिया जेतल नउचंती ये टोटल केते हला एठी 6 टा होतला एठी 4 टा हला तो ई भी तमरो 10 प्रकार हे गला। तो दीटा परिया नेले 10 टा होतला तीनटा परिया नेले भी 10 प्रकार टोटल 20 प्रकार तरकारी हेई पारुची। नेक्स्ट हमें कोन करिया ना तमरो 4 टा परिया नबा 4 टा परिया जदि मु नउची कोन कोन हेई परियो गोटे तमरो हेई परियो ए बी सी डी आ गोटे हेई परियो तमरो ए बी सी ई गोटे लिखि दियो हला ए बी सी डी ए बी सी। नेक्स्ट तमरो हेई परिबो तमरो नै जा गोटे ए बी डी ई ए सी जगह मु लिखि देली डी बुझी होउची।
नेक्स्ट तमे लिखि पारिबो एटा जदि मु सी कर दे बी जगह सी कले ए सी डी बुझियला आ गोटे तमे बी रु स्टार्ट करी आ गोटे लिखि पारिबो सेटा होची बी सी डी ये 4 1 5 होची आ गोटे हे परियो तमरो तो चारटा परिया नै कि तमरो पांचटा तरकारी हे परियो बुझियला आ गोटे नै जियो तमरो पांचटा परिया जेतेल मु नेबी सेई तरकारीटा तमरो हे जियो ए बी सी डी ई बुझि होची ताले टोटल केते प्रकार तरकारी हला 2 आ 3टा परिया नै कि 20 टा होतला एठी 4टा परिया जेते नेली 5टा हबो तो एथरे मिसाओ 5 आ गोटे 1 मिसई दियो ताले टोटल केते होची 26 प्रकार तरकारी तमरो हेई परियो जोडा कि तमरो कोन ऑप्शन डी रे अछि तो एमती तमे एटा चिंता करिकि कर देई पारिबो बुझियला कथाटी तार किछि शॉर्टकट ट्रिक मध्ये रहउछि सेटा मु तुमको नेक्स्ट वीडियो रे कहि देबी नेक्स्ट देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन देखो तुमको देइछि गोटिए बही को पुष्टा करिया पई 1 रु 857 जाय संख्या व्यवहार होइतला पृष्ठांक लिखियारे 7 केते थर व्यवहृत होइछि एटा तुमको पचारछि तो देखो तुमरा जदी मु कहिबि जे 1 रु 100 मध्य रे तुमरा 7 केते थर व्यवहार हेइछि तमे कोन कहइबो तमे देखि दो जे 7 एठी थरे हैला तापर 17 तापर 27 तापर 37 तमरा एमिति हेई कि केते जानि जो 97 तेमति जो तमरा कोन होछि ना एकक रे जो 7 टा रहउछि टोटल ये केते रहला 10 थर 10 थर होछि ना नेक्स्ट तमरा कोन हबो दियंग विशिष्ट संख्या जो हम देखिया 70 रु केते 70 71 72 73 एमिति मु जो देखिबि तमरा 79 जाए ये तमरा एठी कोन होछि ना एठी तमरा देखो एठी 77 टा में काउंट कर दैछन्ते आ भीतर पळेनी कि जो 7 17 27 37 एमिति कि जो 97 जाए देखिछन्ती एठी तमरा 10 थर पळेइछि बुझियला यार भीतर तम 77 टा पळेइछि तो एठी हम जो 77 टा नबा एठी तमे गोटे काउंट करिया बुझियला नेक्स्ट तमे एठी देखो तमरो 70 रे कोन थरे रहइबोनी कि थरे रहइबो 71 रे थरे 72 73 74 एमती 79 भीतर ये हेला तम 10 थर बुझि पारछो ताहेले 1 रु 100 भीतर 7 टोटल केते थर रहइबो ना एठी तम मु कहली 10 थर एठी तापरे 70 रु 79 भीतर 10 थर टोटल तम रहिजो 20 थर बुझि पारला कथा तो 1 रु 100 भीतर रहिला तमरो कोन ना 20 थर बुझि पारछो तो कथा नेक्स्ट तमे देखिबो जे तमरो 101 रु 200 भीतर जदि मु कहि 101 रु 200 भीतर केते थर रहइबो एठी देखो 101 रु 200 भीतर रहइबो तमरो 20 थर बुझियला बुझि पारछो कथा 101 रु 200 जदि मु नेबी एठी भी तमरो 20 थर आसी जिवो तापरे 201 रु जदि मु 300 नउची एठी भी तमरो 20 थर आसी जिवो नेक्स्ट मु जदि 301 रु 400 जाय नउची एठी भी तमरो 20 थर आसी जिवो एती जाय क्लियर नेक्स्ट 401 रु 500 नबा हला एठी भी तमरो केते थर आसी जिवो 20 थर 501 रु 600 जाय नबा एठी भी तमरो 20 थर आसी जिवो ताहेल देखो तमरो 100 भीतर आस्तला 20 थर तापरे 101 रु 200 ये 20 ये 20 ये 20 टोटल ये केते थर आछि तमरो 20 थर तमरो आसी जाउची 600 भीतर केते 120 थर ये आसी जाउची न कि 6 थर 20 माने को 120 नेक्स्ट हमर काम होची हमें देखिबा जे 601 रु 601 रु 699 जदि देखुच ये भी तमर 20 थर आसी जिवो ताले आउ 20 मिसई दियो केते आसला 140 एती जाय क्लियर तो मन रख जे 699 जाय हमें देखि देले 20 थर कारण 1 रु 100 जदि 20 थर सेमति 201 रु जदि देखिबो तमे
କିମ୍ବା 101 ରୁ 200 ଦେଖିବ ସବୁଥିରେ କଣ 20 ଥର ହିଁ ଆସିବ। ତାହେଲେ 699 ଭିତରେ ତମର କେତେ ଆସିଲା? 140 ଥର ଇଏ ଆସିଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର କାମ ହଉଛି 700 ରୁ 799 ଭିତରେ କେତେ ଥର ତମର 7 ୟୁଜ ହେଇଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ସେଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦଶକ ଆଉ ଏକକର, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦବା ନା ଏଇଟା 20 ଥର ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ 1 2 3 4 ଏମିତି ହିଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, 1 ଠାରୁ 99 ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ନା। ଯଦି ଆମେ ଶତକଡା ଟା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ରୁ 99 ଭିତରେ କେତେ 20 ଥର ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 700 ରୁ 799 ଭିତରେ ଯୋଉ ଶତକଡା ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଛାଡିଥିଲେ ଏଇ 7 ଟା ଯଦି କନସିଡର କରିଦବା ଇଏ 100 ଥର ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? 100 ଥର ଆସିବନି କି? କାରଣ 700 ରେ ଥରେ, 701 ରେ ଥରେ, ଏମିତି କି ଟୋଟାଲି କେତେ 100ଟା ସଂଖ୍ୟା ନା। 100ଟା ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 100 ଥର ହିଁ ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ଶତକଡା 7 କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିଗଲା ତମର 120 ଥର। ବୁଝି ହଉଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ? 1 ରୁ 699 ଭିତରେ କେତେ ଥର ଆସିଥିଲା? ନା 140 ଥର। ଇଏ ତମର ଆସିଗଲା 120 ଥର। କେତେ ଭିତରେ? ତମର ଏଇଟା ଆସିଗଲା ପୁରା 1 ରୁ 799 ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ ତମର ଆସିଗଲା ତମର 260 ଥର। ବୁଝି ହଉଛି? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତମର ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖ। 700 ରୁ 799 ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତମର କଣ ଦଶକ ଆଉ ଏକକର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଇଏ ତମର 1 ରୁ 99 ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି କି ତମକୁ? ତାହେଲେ କେତେ 20 ଥର ଆସିଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି କଥା? ନେକ୍ସଟ ତମେ କେବଳ ଶତକର ଅଙ୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ଦେଖ 7 ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶତକରେ ତମର 7 ଅଛି ଏଇଭଳି ଯଦି 100ଟା ସଂଖ୍ୟା ତମେ ନଉଛ ତମର କଣ 100 ଥର ଇଏ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଇଏ ତମର କଣ 100 ଥର ଆସିଯିବ, ଇଏ ହଉଛି 20 ଥର, ଟୋଟାଲ ହେଲା 120 ଥର। ତାହେଲେ ତମର 1 ରୁ 699 ଭିତରେ କେତେ ରହିଥିଲା? 140 ଥର। 700 ରୁ 799 ହେଇଗଲା ତମର 120 ଥର। ଟୋଟାଲି କେତେ 260 ଥର ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲା କଥାଟି? ନେକ୍ସଟ ତମର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି 800 ରୁ କେତେ ଦେଇଛି? 857 ଦେଇଛି ନା। 800 ରୁ 857 ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ 807 ରହିଲା, ଏଇଠି 7 ଆସିଲା। 817 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। 827 ରେ ଗୋଟେ 7 ଆସିଯିବ। 837 ରେ ଗୋଟେ 7 ଆସିଯିବ। 847 ରେ ଗୋଟେ 7 ଆସିଗଲା। 857 ରେ ଗୋଟେ 7 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ତମର ଟୋଟାଲ କେତେ 6ଟା 7 ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି 260 ଥର, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାମ କର 6 ମିଶେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 266। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ତମର ସି ହଉଛି ଏଠି ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲ ତ ସମସ୍ତେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ଅଙ୍କ ଦଉଛି, ମନେକର ମୁଁ ପଚାରିଲି 2 କେତେ ଥର ୟୁଜ ହେଇଛି, ତମେ କହିବ 20 ଥର। 3 କେତେ ଥର ୟୁଜ ହେଇଛି? 20 ଥର। ଏମିତି ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତାପରେ ଯେତିକି ତମର ଦେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ତମର 700 ରୁ 799 ଗୋଟେ ଆସି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ 7 ସବୁଥିରେ ଶତକରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ସେଇଟା ତମକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଏଇଟା ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଲା ଯେ 10 ଟୁ ଦ୍ୱାରା 99 ମାଇନସ 99 ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ 10 ଟୁ ଦ୍ୱାରା n ଲେଖୁଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? 1 ରେ ତମେ n ଟି ଶୂନ ଦଉଛ, ନୁହେଁ କି? 1 ରେ କଣ n ଟି ଶୂନ ତମର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର କଣ ଅଛି ନା 10 ଟୁ ଦ୍ୱାରା 99 ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଯେହେତୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର 99 ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି 1 ରେ ତମର କେତେ 99ଟି 0 ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା କଥାଟି? ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତମର 99 ମାଇନସ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମାଇନସ କରୁଛନ୍ତି? 99।
ତ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଯେହେତୁ ଆମର 0 ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ 1 ଆମର ଏଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ 1 ଆଣିଲେ ଏଇଟା ତମର କେତେ 10 ହବ। 10 ରୁ 9 ଗଲେ 1। ବୁଝିଗଲା କଥାଟା। ଏଇଠି ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥିବ? ଏଇଠି ତମର ଥିବ 9। 9 ରୁ 9 ଗଲେ ତମର କଣ ହବ? 0 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା କଥାଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଦିଟା ଅଙ୍କ ପଳେଇଲା। ଦିଟା ଅଙ୍କ ତମର ପଳେଇଲା ନା। ବାକି ଆଉ ତମର ଏଇ କେତେଟା ଅଙ୍କ ରହିଲା? ଦେଖ ବାକି ଆଉ ଇଏ ତମର ରହିଲା 97ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି। ବୁଝିଗଲା। 97ଟା 9 ତମର ଆସିବ। ଆଉ ତମର କଣ 97ଟା 9 ପାଇଁ ତମର କଣ 97ଟା 9 ତମର ଲେଖା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ତମେ କାଢି ଦେଇ ପାରିବ। କେତେ ହବ? 9 ଗୁଣନ 97 ଯୁକ୍ତ 1। 9 କୁ 97 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? 9 7 63, 3 ରଖିଲେ ହେଲା 6, 9 9 81, 6 87। 873 ଯୁକ୍ତ 1 ତମର କେତେ ହେଇଗଲା ନା 874। ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ 10 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତମର 10 ଟୁ ଦ ପାୱାର n ମାନେ କଣ 1 ରେ n ଟି ଶୂନ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି 99 ଥିଲା ତ ମୁଁ 1 ରେ 99ଟା ଶୂନ ଲଗେଇଦେଲି। ବୁଝି ହଉଛି। କେତେ ଆମେ ମାଇନସ କରୁଛନ୍ତି? 99 ମାଇନସ କରିବା। ତ 1 ରେ ଯେହେତୁ 99ଟା ଶୂନ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ 99 ମାଇନସ ପୁଣି କରିବା ନା। ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କେତେ 0 ଥିଲା। ତ 0 ରୁ ତ 9 ଯାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 1 ଏଇଠୁ ଆଣିଲେ। ତ ଏଇଟା ତମ କଣ 10 ହେଇଗଲା। 10 ରୁ 9 ଗଲେ ହଉଛି 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କଣ 0 ଥିଲା। 0 ଜାଗାରେ କେତେ 9 ଥିବ। 9 ରୁ 9 ଗଲେ ତମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା 0। ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 0 ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଇଟା ବି କଣ 9 ହେଇଯିବ ନା ସବୁ। ତ 97ଟା 9। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ ସମଷ୍ଟି କେତେ 9 ଗୁଣନ 97। କାରଣ ସଂଖ୍ୟାଟା ତମ କଣ ଆସିଛି? ସଂଖ୍ୟାରେ ତମର ଅଛି 97ଟି 9 ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ 0 ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ 1 ଅଛି। ତ 97ଟି 9 ର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି 9 ଗୁଣନ 97 ଯୁକ୍ତ 0 ଯୁକ୍ତ 1। ତାହେଲେ ତମର କେତେ ହେଇଯାଇଛି? 873 ପ୍ଲସ 1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 874। ବୁଝିହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ତମର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିଦିଅ। ତମକୁ ଦେଇଛି 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ପ୍ଲସ 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ପ୍ଲସ ଏଇଟା କେତେ 5 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ନୁହେଁ କି ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ। ତ ଦେଖ ମନେକର ତମର 5 କୁ ମୁଁ 5 ଥର ଯୋଗ କରିବି। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ 5 ଗୁଣନ 5 ନା। ବୁଝିପାରୁଛ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ n ଥର ଯୋଗ କରିବି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? n ଥର ଯଦି ଯୋଗ କରିବି ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି n ଗୁଣନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ନା। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି 6 କୁ 3 ଥର ଯୋଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ 6 ଗୁଣନ 3 ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ଯୋଉ କଣ 5 ଥର ଯୋଗ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ମୋର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର କଣ ହେଇଯିବ ନା 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 5 ଗୁଣନ 5 ରୁଟ ଓଭର ଗୋଟେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଧାର ତମର ସେମ ଅଛି। ଆଧାର ସେମ ଅଛି ମାନେ କଣ ଘାତ ଦିଟା ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ରୁଟ ଓଭର ନେଇଯାଅ ନୁହେଁ କି। ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ର ଅର୍ଥ କଣ? ତମର ରୁଟ ଓଭର ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର 6 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା କଣ 1/2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। କାରଣ ରୁଟ ଓଭର ଟା ଯଦି ମୁଁ ଉଠେଇବି ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ହାଫ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତମର କେତେ ହେଲା 5 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି। ବୁଝିହେଲା। କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ। ମନେକର ଏମିତି ଦଉଛି ତମ 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ରୁଟ ଓଭର ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ 3 ଥର ଯୋଗ କରାହେଇଛି ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ଗୁଣନ 3
3 ଟୁ ଦ 3 ଗୁଣନ 3 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, जोटा कि तुम केते आसो एटा 3 टू द 4 रो रूट ओवर दैट इज केते 3 रो स्क्वायर। बुझी पारछ मो कथा? तो एमती ही तमे करबो क्वेश्चन गुडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान हमें देखिबा 5 नंबर क्वेश्चन ता देखो, एटा भी समस्त करि पारथियो। तो मु देइची तमକୁ देला जे सबुटारू सान किए? कौन देइची क्वेश्चन टा सबुटारू सान किए? केतेटा राशि तमु देइची? गोटे देइची तमको 1/3, आ गोटे तमु देइची 3/10, आ गोटे तमु देला 31%, आ गोटे तमु देला 0.03, आ गोटे तमु देइची 0.303। सबुटू सान कोटा तुमको देखार अच्छी। देख ये जो 3/10 अच्छी एटा मु केते लिखि देई पारि 0.3 लिखि देई पारि। एटा 10 जस्ट प्रकाश कली। 31% अच्छी माने एटा होची तमर 31/100। जेहेतु तुम 1 रे 2टा शून्य लागि एटा मु 10 रे प्रकाश कले कोन हबो 0.31। ओके, एटा तमर 0.03 अच्छी, एटा तमर 0.303 अच्छी। बुझियला कथाटी 1/3 अर्थ कौन? 1/3 अर्थ होची तमर एटा तमर 0.33 एमती कंटीन्यूअस आसी चलिबो। तमे चाहले एटा करिके मध्ये देखि पारिबो। देखो 1 गोटे जे तुम बर्तमान दशमिक देबी एठी गोटे तमर शून्य दबाकू पड़िबो। 3 3 की 9 केते बोलेला 1। पुणी कौन हबो एठी शून्य देबी एठी 3 पकेबी। बुझियला? तो एटा केवल सेमती 0.333 कंटिन्यू हेकी चलिबो। तो एठी मु 3 स्थान जाय ही लिखिची। बुझियला? एटा जो 0.3 लिखा है गोटे काम कर एठी मु दीटा शून्य लगे देले भी किछ असुविधा नाही। 0.300 एठी गोटे शून्य लगे दियो 310 एटा कर देबा। एटा तमर कोन 030 कर दियो। किछ असुविधा अछि? किछ असुविधा नाही। तो वर्तमान देखो प्रत्येकटी राशि को में तमर कोन 3 स्थान पर्यंत प्रकाश कर दैछंती। ताले सबटु छोटटा के रहउची? वर्तमान जदि हमें देखुचंती प्रतिटी जो राशि को हमें कोन 3 स्थान जाय प्रकाश कर देले दशमिक। तो एठी देखो 3 अछि, एठी भी तमर 3 अछि, एठी देखो तमर माने ए दीटा तो केबे छोट होई परियोनी कारण 3 अछि ना। एटा काटी दबा, एटा भी काटी दियो। वर्तमान 0.030 एटा 310 अछि, एठी भी तमर 3 अछि, एटा भी काटी दियो। ताले सबटु छोट की रहबो? जार देखो दशमिक स्थान एठी 0 अछि ना, बाकी समस्त को 3 अछि। बुझियला कथाटी मु तुम 3 स्थान जाके प्रकाश कर देले तुम बुझी पारियो भल से। बुझियला? तो सबटु छोट तमर के रहला ना 0.03। तो जेतेबेले एमती क्वेश्चन दउची तमे चिंता कर दबो हला, ताको गोटे दशमिक स्थान जाय प्रकाश कर दबो। जेमती कि एठी 3 स्थान जाय हम कर देले हला, तो तुमको सहज हो क्वेश्चन करिया। तो एटा तमर कोन 5 नंबर क्वेश्चन सरला। वर्तमान 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा। 6 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि पढ़ो। तुमको 6 नंबर क्वेश्चन देला जे 1977 मसिया जुलाई 3 तारिख रविवार पड़िथिला, तेबे 1970 मसिया जुलाई 3 तारिख केउ बार पड़िबो? तो देखो जोटा 1977 जुलाई 3 एटा पड़िछि तमर रविवार। 1976 टा पिला माने कोन थिबो? एटा गोटे अधिवर्ष थिबो, कारण जो शेष दीटा जो संख्या को नै कि अंक को नै जो संख्या डी होछि एटा कोन 4 द्वारा कटि जाउछि ना। बुझी पारछ कथा ना मोर? ताले एटा तमर अधिवर्ष थिबो। ता माने जदि
1976 ମସିହା ଜୁଲାଇ 3 କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଏଇଟା ତ ତମର ବର୍ଷେ ଗ୍ୟାପ ରହିବ ମାନେ 365 ଦିନ କମିବ। 365 ଦିନ କମିବ ମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 7 ରେ ହରିବି, ଏଇଟା ତମର କଣ 52 ଆସିଯିବ। ଏଠି ତମର ଭାଗ ଶେଷ ଆସିବ 1। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ 1977 ଜୁଲାଇ 3 ରବିବାର ଅଛି, ମାନେ 1976 ଜୁଲାଇ 3 ଟା କଣ ଶନିବାର ହବ। ବୁଝିହେଲା କଥାଟା? ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ 1975 ଜୁଲାଇ 3 କଥା କହିବି, ଏଠି ତମର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 1976 ଟା ଅଧିବର୍ଷ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନଟା କମିବ, ଏଇଟା କେତେ 366 ଦିନ କମିବ। ହେଲା, 366 କୁ 7 ରେ ହରିଲେ କେତେ 2 ଭାଗ ଶେଷ ରହିଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା କଥାଟା? ତାହେଲେ 1975 ଜୁଲାଇ 3 ଯୋଉ ତମର ଅଛି, ଏଇଟା ତମର କଣ ଏଠି 2 ଦିନ କମେଇ ଦିଅ। ହେଲା, 2 ଦିନ କମେଇ ଦିଅ। କେତେ ହବ ତାହେଲେ? ଏଇଟା ତମର ଗୁରୁବାର ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେଇଭଳି 1974 ଜୁଲାଇ 3 ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ 1973 ଜୁଲାଇ 3 ଚେକ୍ କର। 1972 ଜୁଲାଇ 3 ବି ଦେଖିଦବା। ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା, ଦେଖ 1975 ରୁ ଯେତେବେଳେ 74 ଯାଉଛନ୍ତି 365 ଦିନ କମିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ବୁଧବାର ହେଇଯିବ। 1974 ରୁ ଯେତେବେଳେ 73 କୁ ଯିବା, ଏଠି ବି କଣ 365 ଦିନ ହିଁ କମିବ ନା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ବୁଧବାରଟା ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗଳବାର। 1973 ରୁ ଯେତେବେଳେ 1972 ଯିବା, ଏଠି ବି କଣ 365 ଦିନ ହିଁ କମୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର କଣ ହେଇଯିବ ସୋମବାର ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତମ କଥା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1971 କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା 1971 ଜୁଲାଇ 3 ଦେଖିବା, 1972 ଟା ପିଲାମାନେ ତମର କଣ, ଏଇଟା ବି ଅଧିବର୍ଷ ଥିଲା। କାରଣ 1972 ଟା କଣ ତମ 4 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି, ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ 1971 ଜୁଲାଇ 3 ଟା କଣ ହବ ନା, ତମର 2 ଦିନ କମିବ। ମାନେ ସୋମବାର 2 ଦିନ କମେଇ ଦେଲେ କେତେ ହଉଛି ତମର ଶନିବାର ହଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ 1970 ଜୁଲାଇ 3। 1970 ଜୁଲାଇ 3 ଟା ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଯେହେତୁ ଆମେ 365 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଇବା, ତାହେଲେ କେତେ ସେ ଭାଗ ଶେଷ 1 ରହୁଛି, ମାନେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କମିଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ହବ ତମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ? ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯେ, ଦେଖ 366 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଢଉଛ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁବେଳେ 2 ଦିନ ଆଗକୁ ସିଏ ପଳଉଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? 365 ଦିନ ଯଦି ବଢେଇବ, 1 ଦିନ ଆଗକୁ ଯିବ। ସବୁବେଳେ 7 ରେ ଡିଭାଇଡ କରି ଦେଖିଦବ ଯେ କେତେ ଭାଗ ଶେଷ ରହୁଛି, ତ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ବଢେଇବ। ବୁଝିହେଲା କଥାଟା? ଏଇଟା ତମେ ରଫ ସିଟ ରେ ଯଦି କରୁଛ ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ ରେ ବି ସଲ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତମେ ଦେଖିଦବ ଯେ 1977 ଜୁଲାଇ 3 ତ ରବିବାର, ତାହେଲେ 76 ଟା କେତେ ଶନିବାର ଆସୁଛି। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ଏଠି ତମର ଏ ଯାଏ ଅଧିବର୍ଷ ମାନେ କଣ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1976 1975 ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତମର 2 ଦିନ କମିଛି। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସୋ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହେବାକୁ ଭୁଲିବନି, ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରେଇବ। ସୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓରେ ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି, ତମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯାଇକି ପଚାରି ପାରିବ। ସୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଉଛି। ସୋ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରିବ। ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କାରଣ ଜଷ୍ଟ 5 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ତମର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ତମକୁ, କାରଣ 10 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝି ହଉଛି ତ? 10 ବର୍ଷର ପାଖାପାଖି 600 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ତା ବାଦ ତମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିକି ଯିବାର ଅଛି। ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଯେମିତି ତମର କ୍ଲିୟର ଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ସୋ ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଯୋଉମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍।